Ayetanga kalange anka aladon. Ayetanga kalange kurana kalange namma kalan. Ayetanga kalange hadisa kalange namma kalan. Kuni kibe ala fe bi ala kira fe wani makala. Kuni kibe ala fe bi hiji nyuma fe ni makala. Ayetanga kalange anka ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمبال ما وامبي أو بلا جلين فنبغى كلينا بلا جلين بي ألاني على كرافولينكو كأنا كرام غبان نون كلينا بلا جلين فو وكاولي جابيلا جيان كو بلا جلين سببو دي أمبال ما مسو جيان كلو دو دي بي مالكو نويا أني مالكو كا olu de farala ɲɔgɔn kan n'u ka jɛkulu in tɔgɔ ko relais femme développement Mali jɛkulu mun don u bɛ Mali kɔnɔ u bɛ Mali kɔ kan u ka ɲɛmɔgɔbaw n'u ka groupe tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma an bɛ n'u yira aw la insha Allah ta'ala n'o présidente ye madame Sidibe Dedew Tarawele an b'a fɔ u ka wale ɲuman dɔn na ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ 8 mars kadiri kɔnɔna na u y'a jateminɛ k'a fɔ émission Noro a ye nɔ bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ kɔnɔ an bɛ Ala fo la a ye nɔ min bɔ o fana y'a yira k'a fɔ olu bɛn'u ka 8 mars ɲɛnamaya ni Nuru de ye ka tila u yɛrɛ u ka thème kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di an ma kamanagan min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye denmisɛnninw ka ladabu ye denmisɛnninw ka mara a kɛlen don ka bɛɛ kamanagan Mali dɔrɔn tɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de don ani fasoden ɲumanya n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i bɛ jamana min na o de ko do koyi n'o tɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ donc fasoden ɲumanya u ko an ka kuma o fana kan donc an y'an ka karamɔgɔbaw wele u ye an ka wele jaabi an b'u fo k'u barikada u b'u yɛrɛ fisaya ni wele ninnu jaabi ma o fɔlɔ ye mɔgɔ min ye o ye imam Usman Samake mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ale de filɛ an kini bolo fɛ n'o bɔra ye Imam Suleiman Yusuf Tarawele ale fana tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Imam Muhammad Kone a fana dogolen tɛ Mali kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Imam Kureshi Hadi Mulaye Kureshi a fana dogolen tɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ se ka sigi n'an ye fo ka su k'u ka dugu jɛ dɔ tɛ da dɔ kan nka an y'a kanu k'u bɛɛ sigi kɛnɛ kelen kan an bɛɛ ka hakilina jagabaw yira ɲɔgɔn na an bɛ muso danbe fo olu ka partenaire mɔgɔw n'o ye Makɔrɔni Pastor Duma olu de farala relais femme développement Mali kan ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya kɛnɛ in kan an bɛ nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc an bɛna ɲininkali tegu an balimakɛ fɔlɔ la n'o ye Mulaye Hadi Kureshi ne y'a mɛn ko fasoden ɲumanya ye fɛn jumɛn de ye tubabukan na n'an ko citoyenneté Imam Kureshi kuma bɛ e bolo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت علام الغيوب كم لا سنيا قصون على غشي بولينكو أنا على كرا غشي بولينكو أنا عليه الصلاة والسلام نبا بلا جيلين فولينكو في أنكر مغبا منو بكينك وكا بونيا سيجيلين كوفي لالا أما نيني مسابين في أكان دنيا فينا في من بان نفا أكان نفا نفياني في من دون كاسابو كالي دي كودغولون دوني مساي ne ɲininkara ɲininkali ma n'o ye la citoyenneté almuwatana arabukana foyi ma bala kuranɛ la yani wagati de bɛ kuranɛ tafsir kɛ n'a sɔrɔ contrat social bɛ kuranɛ kɔnɔ aqdul ijtimai
ودي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ni Qur'ani aya yira ka fo ko dimbaye ko ni noyo be société la les noyaux de la société ko di dimbaye o yan fa da man ka wati kana temena bile nuhuna dirisa on breyma fo kana blada kiram la ala kiram ga wati afora ko oui système ou bien régime tribal donc régime familial de folo temena jinyo kono kana so ka do régime tribal la entouré de la formule 556 tuma mina communauté internationale ye dawla ousmaniya ko accepter comme ka ke membre yo la communauté internationale sur la kadam ka tawla fo kana bla indépendance nous na fo ma un état moderne à dawla al hadisa ou bien la notion d'un état moderne citoyenneté nana harode dans mo ko ni sigana ko sa dans mon zone nous ni ala umbar talent de citoyenneté do mais nana dans les indépendances talent ko fait de citoyenneté nana la définition est humaine ko c'est un état juridique qui permet à un individu de devenir un citoyen. Abofo ne mako ko o jumɛn ko lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen don sariya ka lahalaya sigilen don min b'a to adamaden dɔ b'i dugujɛ jamana dɔ den ye bon n'i dugujɛw den ye hakɛw de b'a la mais i b'a sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ nationalité di bon nationalité fana bɛ sɔrɔ ni critère fila ye critère di sang n'o ye jeli sira ye jamana caman diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen yɔrɔ diɲɛ jamana bɛ se bi 200 dɔɔnin ma dɔnniba 200 a kelen o kelen na madama i fa ka sira fɛ nationalité bɛ sabati automatiquement mais ba ta jamana dɔw bɛ parce que intérêt bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko démographie al-infijari sukani u bɛ ka jama ka caya mun n'u bɛ k'o limiter planification bɛ ka limiter bi a bɛ dépend jamanaw la olu dɔw tɛ sɔn i woloba ka sira fɛ i k'a sɔrɔ donc nin ye citoyenneté ye mais citoyenneté fana a dulonnen don fɛn saba la parce que hakɛw de bɛna bɔ a kɔnɔ n'i ko citoyenneté i ko le patriotisme i ko le civisme o tɛ taa ka ɲɔgɔn to yani un bon citoyen f'i ka ninnu bɛɛ faamuya sabati yɔrɔ la ka tila k'u lawaleya tuma min na a bɛ se k'a fɔ i ma ko un bon citoyen comme an bɛ silamɛya kɛnɛ de kɛ yan le bon comportement d'un musulman dans un état moderne anw ka fɛn y'o de ye ka jamana bi tile ta fɔ karamɔgɔ ninnu bɛ sɔrɔ ka lamɔ fɔ diinɛ sira fɛ patriotisme c'est quoi aussi a ko le patriotisme conduit à ressentir de l'amour et la fierté de sa patrie o fana ye jumɛn ye ale b'a to patriotisme ka o ye jamana kanu ye a b'a to jamana kanu bɛ k'i la i bɛ waso n'a ye non seulement a tɛ tiɲɛ ɲɛna i tɛ sɔn a ka tiɲɛ jango n'i bɛ kɛnɛmana la wali jamanaw la ka taa fɛn dɔ kɛ min b'i ka jamana image tiɲɛ a fɔ o ma ko le patriotisme sabanan jumɛn bɛ dɔw kan ni bi tile la pour que a ka fɛn ma ko un bon citoyen o ye jumɛn ye o de ye ko le civisme parce que droit de bɛ sabati hakɛw de bɛ sabati droit de bɛ sabati cogo di parce que maa min na nationalité in sabatira i ye maa min f'i ye jeli sira bɛ yen mais le sol fana bɛ yen critère du sol bɛ yen dugu dɔw bɛ yen n'i bangena u ka jamana kan dɔrɔn directement parce que olu man ca u b'a fɛ ka ɲɛna fɔ faransi n'a ɲɔgɔnna u bɛ nationalité d'i ma ani amérique b'a d'i ma tu vois bon ni ninnu kɛra droit de bɛ bɔ a kɔnɔ ani devoir olu labatu la fɛn o fɛn ko le civisme donc parce que n'a sabatira déjà a kɛra contrat de ye ni e ni état cɛ e ye personne physique ye jamana ye personne morale ye jamana ye personne morale ye donc contrat tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw bɛ sabati e ye devoirs bɛ fana bɛ k'i kan n b'a daminɛ devoir la n'a sabatira kaba déjà iltima wila dawla wala wili dawla e b'i danbe ka taa jamana in ma jamana b'o de ɲini fɛ k'a fɔ k'i y'a den ye par contre alihimaya ale fana b'e protéger non seulement jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ bon kunu protection tun ye fila ye saba fɛ à peu près sécurité interne et externe polisiw ni dugukɔnɔfɛn ninnu ka hakili baasi sabati saba o y'i ka droit ye ani kɛnɛma la fɛn kana bi ka bɔ kɛnɛmana la ani la justice ka kiiri tigɛ jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ni de tun ye état dawla ka fonction ka k'o bi ye mais bi a ka fonction cayara parce que a bɛ service de rendre ale tɛ tɔnɔ ɲini tu as droit un des citoyens tu as droit à l'éducation comme an b'o kɛnɛ ka karamɔgɔw bɛna fɔ a ye mais éducation ye fila ye éducation formelle parce que an ka diinɛ lamɔ ani an ka laada lamɔ parce que ni saba de bɛ kɛ ka lamɔ saba de b'an ka société kɔnɔ la éducation formelle et éducation informelle a tarbiya an-nizamiya wa tarbiya ghayr nizamiya min bɛ kalan classe kɔnɔ o de ye nizamiya ye tu vois donc tu as droit à ça tu as droit à la santé n'i bɛ i danbe ka taa jamana ma déjà i y'a nationalité sɔrɔ
donc a kan k'i kɛnɛya ale tɛ o de y'a to dɔgɔtɔrɔso na tɔnɔ tɛ yen kelentigi bɛ tɔnɔ ɲini privé bɛ tɔnɔ ɲini mais ale ka service bɛ a tɛ tɔnɔ ɲini transport k'i doni ka taa yɔrɔ an ne mɔ ka kuma kun tala sɔrɔ i ka droit ɲini mais kuma bɛ yɔrɔ jumɛn n'o bɛ a ka fɔ i ma ko un bon citoyen yɔrɔ ma min f'i ɲɛna taribiya nizamiya la n'o ye éducation formelle ye ale fana définition ye jumɛn i'dadul fardu liyakuna muwatinan salihan préparer un individu pour qu'il soit un bon citoyen donc citoyen bɛ kɛ cogo di jamana ka sariya fɔlɔ i k'o labato n'i ye jamana min den a bɛ wajibi i kan hali n'i ye silamɛ de i k'a labato o kɔfɛ a tin ka k'i la sabanan a ka taxes n'a ka impôt i k'olu sara ni dugukolo b'i bolo ni taxes b'a kan a kɛra du ye a kɛra fɛn fɛn i b'olu bɛɛ lajɛlen sara n'i bɛ bolifɛn b'i bolo vignette i b'a bɛɛ lajɛlen sara parce que e bɛ ka boli gudɔrɔn kan i ma a vignette sara tɔw de bɛ hali silamɛya la tɛ daga parce que tɔw de y'a da wari sara ka gudɔrɔn la e bɛ ka boli a ma tɔrɔ donc en un mot nin tɛ daga i ye civisme toujours droit wɛrɛw b'i ye jamana la hali i ka da kana nɔgɔ i comportement baarayɔrɔ la n'i bɛna taa so i k'a dɔn k'a fɔ courant bɛ fagara nin patriotisme dɔ ye nin civisme dɔ ye i kana i ka mobili bila ka ji min bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ yɔrɔ a sabatira la journée mondiale de l'eau kɛra kɔsa in na a sabatira k'a fɔ sahari jamanaw la olu mɔgɔ kelen o kelen mɔgɔw bɛ 10 litres de l'eau de la par jour k'a jouer mais Mali la yan k'anw ta jama fanba majorité Malien bɛ ji bɛ utiliser 80 litres ka taa 70 litres la ka taa bila 90 la les pays développés olu ta ye 300 litres par jour donc ka da ji nafa kan donc en un mot e bɛ ka taa i kelen ka mobili la maa 500 ɲɔgɔn ka ji e bɛ t'o perdre mobili koli la parce que e bɛ baara kɛ service da dɔ la mobili joli joli bɛ k'an ka service daw la sa courant joli bɛ perdre donc a tɛ fɔ olu ma ko civisme donc en un mot n'i ko fasoden ɲumanya n bɛ dan yan parce que karamɔgɔ ka ca kuma ka ca n'o tɛ a tɔ bɛ kɔfɛ inshallah shukran an ye faamuya caman sɔrɔ nin na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di imam Kone ma ko ne fana ka dɔ fara kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seyda Khadija an bɛ jama fo minnu nana kɛnɛ ka yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso minnu ye nin baara in boloda an bɛ u fo parce que ɲininkali min kɛra sisan ko fasoden ɲumanya fasoden ɲuman bon n bɛ se k'a fɔ fasoden ɲuman ye joni ye fasoden ɲuman ye an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Kureshi kumana a textes n'a fɛnw yɔrɔ kan mais fasoden ɲuman yɛrɛ ka comportement ye mun ye a bɛ dɔn cogo di karisa ye fasoden ɲuman ye hakika ne yɛrɛ b'a fɔ n ko fasoden ɲumanw de y'an sigi kɛnɛ kan yan fasoden ɲumanw bon jamakulu dɔ ka ye min k'a fɔ an b'an ka 8 mars fêter cogo min na ka karamɔgɔw wele u ka sigi lamɔ fasoden ɲumanya k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye o miiriya yɛrɛ min nana o de ye fasoden ɲumanya yɛrɛ ye parce que fasoden ɲuman fɛn damadɔ kan ka y'a la a fɔlɔfɔlɔ hubbul watan l'amour de son pays mɔgɔ tɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye n'i m'i ka jamana kanu bon kanu in fana tɛ da ye dusukun de don an bɛɛ y'a ye k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ magan bila don min a y'i jɔ ka magan lajɛ a ko juguw de y'a bɔ n'o tɛ magan ka d'a ye dugu bɛɛ ye bon an y'o fɔ ka tɛmɛ mais a taalen Madina sahabaw u banna n'a ye fiɲɛ bana dɔ y'u minɛ bana in kɛlen mɔgɔ caman sɛgɛnna Seydina Bilal tun ye mɔgɔ ye a kan ka di a nana sigi don dɔ la a bɛ ka magan yɔrɔw fɔ magan lafiya yɔrɔw alakira ko a ma ya Bilal da' al-quluba tahda Bilal an dusukun to a ka lafiya kana an faso fɔ k'a dɔn an hakili la i kana na miiri jigin an faso la an ka nata ka taa ma donc fo adamaden i k'i faso kanu kelen a filanan faso k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka faso servi i ka fɛn kɛ faso ye i y'a faamu e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n faso ye fɛn dɔ k'a ye hali n'o bɛ taa bɛn muso ka den ɲuman wolo k'a di faso ma min bɛ faso bɔ nɔgɔ la nin ye fasoden ɲumanya dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye jamana a ka sɔrɔ jamana kɔnɔfɛnw a n'a ka sɔrɔ
k'i janto a la i kana jamana ka sɔrɔ tiɲɛ o ye fasoden ɲumanya dɔ ye jamana ka sariyaw a n'a ka luwaw i mana bonya cogo o cogo i ka dan jamana ka sariya danyɔrɔ la i k'a ka sariyaw labato k'a ka luwaw fana labato o kɔfɛ i ka hɛrɛ kanu ni jamanadenw ye o tɛmɛnen kɔ ni gɛlɛya ye jamana sɔrɔ i bɛ se ka jamana defan cogo o cogo i ka wuli k'i jɔ k'i ko kɛ i seko damayira la i bɛ se ka jamana defan cogo o cogo i ka wuli k'a jɔ parce que bɛɛ n'i seko don o de la an y'a ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan an y'a ye bɛɛ y'i seko kɛ karamɔgɔw fana jɛkulu dɔ bɛ kɔra bɛ tɔtu duwat o wulila ka jamana fan bɛɛ yaala ka wajuli kɛ ka mɔgɔw bilasira ko in bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ani jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min donc ni ko gɛlɛya nana k'i seko bɛɛ kɛ jamana ye i bɛ se k'a dɛmɛ i seko la ni dɛmɛ min ko bɔn ni nin faamuyala i b'a faamu ko jamanaden kelen kelen bɛɛ kan ka jamana minɛ i n'a fɔ ale ka duba bɔn ni i tɛ sɔn tɔɔrɔ min k'i ka du sɔrɔ i man ka sɔn ka jamana sɔrɔ o de la an ka kodɔnna dɔ ye kuma dɔ fɔ ko n'i b'a fɛ ka cɛ dɔn cɛba walima i b'a fɛ ka musoba dɔn a ka diinɛ kɔfɛ ala dɔn kɔfɛ k'i bɛ jateminɛ kɛ a ye mun ye a ka jamana ye a ye mun di a ka jamana ma jɔyɔrɔ jumɛn b'a la a ka jamana la a bɛ hami n'a ka jamana ye cogo di hali n'a tɛ jamana kɔ kan est ce que a bɛ waso ni jamana ye k'a to hali jamana kɔfɛ wa parce que an bɛ jamanaden dɔw ye non seulement u tɛ jamana kɔnɔ u bɛ jamana wɛrɛ minnu kɔnɔ u b'u to yen ka tila ka jamana yɛrɛ k'a dégrader k'a kɔrɔfɔ ka jamana majigin ni n'u kumana kuma o kuma u bɛ fɛn fɔ jamana ma min bɛ jamana ka segin kɔ yira o tuma la cɛba musoba o ye maa ye a ka diinɛ kɔfɛ a ye fɛn jumɛn di a ka jamana ma donc ni maa o maa y'i dan jamana servili la diinɛ kɔfɛ hakika o y'i dan ala ko la ka tila k'i dan diinɛ ko la jamana ko la donc an b'a dɔn an k'a fɔ wa maa si tɛ yen k'i bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye n'a y'a sɔrɔla i mago tɛ i ka jamana la e ye diinɛtigi ye mais i mago tɛ jamana la donc e tɛ diinɛtigi ye ka d'a kan adamaden ka jamana kanu o y'i ka diinɛ parti dɔ ye ala kira y'a ka jamana kanu sahabaw y'u ka jamanaw kanu an fana kan k'an ka jamana kanu ala k'an bɛ sago ma. Imam Usman Samake n bɛna ɲininkali di e ma halisa fasoden ɲumanya kɛnɛ kan hakilina jumɛn fana b'e bolo ka da Imam Koneta kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An badenw an tilenna hɛrɛ la an b'a ɲini masa ta'ala fɛ a kan an si hɛrɛ la baloko ɲuman ye de ka balo silamɛya kɔnɔ ani baara ɲuman kɛ kɔnɔ ala k'o k'an ye baloko juguya ye de ka balo alakota ani kafiriya kɔnɔna la ka sago kan ala k'an n'aw kisi o ma ala k'an n'aw sɔn f'a ka taa an sɔn alijana la don min na ala k'an n'aw kisi f'a ka taa n'aw kisi jahanama ma don min na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye n'o ye ka kuma citoyenneté kan fasoden ɲumanya fasoden ɲumanya a lasiri yɛrɛ de ye den ɲumanya ye pour que adamaden ka kɛ adamaden ɲuman ye fa ka kɛ den ɲuman de ye pour que den ka kɛ den ɲuman ye fɔ a ka falen marako ɲuman kɔnɔna na ka lamɔ marako ɲuman kɔnɔna na o marako ɲumanw o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o de ye cɛ ni muso olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mara n'o ye du ye ka du sabati o yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ adamaden ka ɲɛ bɛ bɔ mara ɲɛ de la marako ɲuman o de bɛ adamaden kɛ adamaden ɲuman ye o marako ɲuman o juminɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o base ye yɔrɔ min ye o de ye du ye n'an b'a fɔ o ma nansarakan na ko famille. La famille
est ce cercle à partir duquel l'on favorise l'émergence d'individus capables de mettre en valeur la citoyenneté. La famille est la rampe de lancement de toute société. La famille est le point de départ de la construction de la société. Qui parle de société parle de famille. Qui parle de famille parle de société pour ensuite parle des nations. Quand la famille est bien constituée dans une société, elle donne lieu à l'émergence d'une société exemplaire. Et une société exemplaire donne lieu à la naissance d'une nation modèle. En badin, pour que adamaden ka kɛ citoyen ɲuman ye, f'a ka sɔrɔ I ka marako ɲuman de sɔrɔ. Marako ɲuman lasiri ye du ɲuman de ye. Du ɲuman lasiri ye cɛ ni muso de ye. Olu fila de bɛ jɛ ka du ɲuman dilan, ka den ɲuman dilan, ka den ɲuman k'o lamɔ ko ɲuman na, o bɛna na kɛ Ala dɔnbaga ye, ka kɛ a faso dɔnbaga ye, ka kɛ a ka wajibi dɔnbaga ye, ka kɛ a ka hakɛ dɔnbaga ye, ka kɛ hadamadenya bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dɔnbaga ye. N'an ko k'an bɛ kuma citoyenneté kan, a bɛ wajibi an ma an ka kuma famille de kan. O kuma ni Ala y'a nɔgɔya an ma émission in kɔnɔna na, famille jɔyɔrɔ min bɛ citoyenneté dilali kɔnɔna na, inshallah an bɛna an nɛn don o la k'o walawala. An b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an bɛɛ sababa ma. Imam Suleiman e bɛ se ka jumɛn da Imam Usman ka kuma kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Alahu Taala tando ka barika da. An bɛ sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara. O kɔfɛ an bɛ foli lase an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma minnu sen sera kɛnɛ in kan yan. An bɛ an karamɔgɔw an b'u fana fo k'u barika da. An bɛ Alahu Taala deli kɛnɛ in Ala k'a kɛ hɛrɛ kɛnɛ ye. Ala k'a kɛ kisi kɛnɛ ye. Alahu Taala ka kɛnɛ in sara kɛ an ma jannatul firdausi ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. I komi an karamɔgɔ a n'an balimakɛ y'a fɔ cogo min n'o ye Samake ye. Mɔgɔ tɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye cogo si f'i ka bɔ kabila ɲuman kɔnɔ. I yɛrɛ tɛ se ka kɛ kabila mɔgɔ ɲuman ye cogo si fo a k'a sɔrɔ I bɔra du ɲuman kɔnɔ. I kɛ ka gɛlɛ du fɛnɛ mɔgɔ ɲuman ye ka sɔrɔ I ma bɔ bangebaa fila la minnu ye maa ɲumanw ye. Kuma dɔ la Alahu Taala bɛ se ka mɔgɔ ɲuman kɛrɛnkɛrɛn k'a bɔ maa juguw la. I komi a bɛ se ka mɔgɔ jugu kɛrɛnkɛrɛn k'a bɔ mɔgɔ ɲumanw na. Nka laada ye min ye a ka ca la ɲuman bɛ bɔ ɲuman na. Ni fa ni ba ɲana a ka ca la den bɛ kɛ den ɲuman ye. O den bɛ se ka fa ni ba nafa. O den bɛ se ka du nafa. O den bɛ se ka kabila nafa. O den bɛ se ka jamana nafa. O la i komi a y'a fɔ cogo min fasoden ɲumanya a gulonnen don du kɔnɔna de la. Karisa bɛna kɛ fasoden ɲuman ye. Karisa bɛ se k'anw ka kabila jɔ. Karisa bɛ se k'anw ka jamana jɔ. Kabini denmisɛnninama a dɔnnen don k'a fɔ karisa kɛlen don ka balimaw ta cogo min, a kɛlen don ka bangebaaw ta cogo min, du a kɛlen don ka du ladon cogo min, siga t'a la ni nin kɛra anw ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la. O tuma fasoden ɲumanya tɛ se ka taa cogo si madama I ma bɔ du ɲuman kɔnɔ, du barikalen kɔnɔ. I ka tila ka lamɔ cogo la sariya ye lamɔ min ɲini
n'o kɛra siga t'a la e b'i yɛrɛ nafa i bɛ maaw nafa jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni e ye an bɛ Alahu Taala deli o den barikamaw ɲɔgɔnna ala k'o caya an ka jamana in kɔnɔ alakira bonya kama salli ala Muhammad. Allah k'o duwawu minɛ Imam Kureshi halisa an bɛ taa ka segin kɛ fasoden ɲumanya in kan Inshallah. n'i y'a lajɛ sisan a bɛ n'a fɔ citoyenneté yɛrɛ yɛrɛ ɲuman an kɛlen don ka hakili bila ka taa diɲɛ sɔrɔ de kan ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'o ye an ka jamana ye parce que n'i ɲinɛna jamana kɔ i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ bon e bɛ se ka mun fɔ o la. Ala ka ɲɛ ka d'an ma kuma dafala an karamɔgɔba ninnu ka hakilina ɲumanba ninnu kɔfɛla la. Citoyenneté halisa pour que ka sabati parce que an y'o de fɔ Afrique d'ailleurs Afrique a 50 quelques états bɛɛ o ye indépendance ta à partir de 1960 n'i y'o kɛ chaque état i b'a sɔrɔ urumuzu daw la les symboles de l'état donc o bonyani ka kan drapeau jamana bɛ drapeau b'a la hymne national b'a bɛɛ lajɛlen na devise b'a bɛɛ la fo ma akida siyasiya yɔrɔ an ka akida imaniya bɛ o arkani ye 6 tiɲɛ tɛ akida siyasiya fana de ye devise nationale hymne national les pères fondateurs du Mali hommage à eux ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na u ye hakilinaw de bila l'hymne national kɔnɔna na devise nationale un peuple un but une foi un Mali un et indivisible a bɛ ka fɔ bi mais a hakilina taara depuis olu de la ka don kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn kun cohésion sociale l'équilibre social à tawazun ijtima'i le tissu social an b'a sɔrɔ nin de kɔnɔ o de la tun ka silamɛya sabatilen kɔfɛ haramu tɛ dɛ makan n'an taara yen an ka drapeau de bɛ nɔrɔ an ka tantan kunna fan bɛɛ donc drapeau ye fɛnba ye o de b'i yira i bɛ waso n'o de ye wa hali drapeau filɛ n'a bɛ avion min sanfɛ n'a bɛ bateau min sanfɛ minnu ka critère ye sol ye nationalité la den min mana wolo avion kɔnɔ ni Mali drapeau b'a kan maliyɛn maliyɛn don n'a sɔrɔ critère de sol b'an bolo bateau bɛ ci donc a bɛ komi jamana ani ka ambassade ye drapeau ye o de la ni drapeau nɔrɔ ambassade min na a bɛ komi yen jamana bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ jamana kɔnɔ donc drapeau yɔrɔ n y'a f'i ye kɔrɔ bɛ Mali drapeau la hakilima ninnu tuma min u bɛna bila ko vert ye ɲugujima de o ye hɛrɛ de Mali n'an y'an banba sɛnɛ kan an bɛ bɔ nɔgɔ la ko Mali ye sanu dugukolo de ye arabu tun bɛ Mali wele ko sanu dugukolo hali bi k'an ka Musa ta y'o seere ko n'an y'o kɛ ni Ala sɔnna ma sanu ni sɛnɛ k'o bɛ Mali bɔ nɔgɔ la a sabanan o ye jeli ye minnu jeli bɔnna kɔnɔ ka indépendance in sɔrɔ 26 mars a bɛɛ lajɛlen maa min ma jeli bɔnna fasoko in na donc ninnu a fɔ ne ma les symboles de l'état n bɛ segin ka ne ka kuma parce que ɲuman in adamadenya yɛrɛ parce que i yɛrɛ ko ten jogo a tɛ maa si nisɔndiya bi drogue ta cayara les excitants chicha o fana bɛ ka don an fɛ yan a importelen don sisan an ka fɛn tɛ a man ɲɛ an ma non seulement c'est coûteux a sɔngɔ ka ca a ma halaki ka teli a bɛ ɲin tiɲɛ ka da tiɲɛ ka cancer bila a la k'a fɔ denmisɛn dɔw kɛlen bɛ ka kɛ sɔrɔ bɛ mun na olu kɛlen bɛ ka kamalenbaya la mais fɛn min don fɛn cɛjuguba don an ye kutubaw k'a kan c'est très dangereux yɔrɔ drogue t'an delila ka émission k'o kan dulɔ an t'o fɔ dulɔ da nɔgɔyalen bɛ sisan i bɛ kɛ dulɔ min na ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama donc humanité est en danger wa a kunbɛ ka gɛlɛn dɛ fɛn saba de bɛ se k'a kunbɛ les grandes civilisations du monde a kɛra gɛrɛkiw ta ye romains ta ye inchallah farawo ni k'a tɔ bɛɛ lajɛlen fɛn saba bɛ i bɛ janto la i bɛ se ka taa ɲɛfɛ al usra la famille l'enseignement à ta'lim et puis l'enseignement de qualité min a ka jamana mago bɛ min na professionnalisme jamana bɛɛ mana kɛ littéraire ye avocat ye économiste ye a ma nɔgɔn fɛn ɲuman don dɛ jamana tɛ t'u kɔ dɛ mais bɛɛ man ka ko ye tiɲɛ don la renaissance européenne n'o ye nahada européen adabu de y'a kɛ fɛn littéraire de y'a fɛn mais n'a sera yɔrɔ dɔ la n'an ma sɛnɛ kɛ professionnel ka mɔgɔw fana kalan la ta'alim o fana yɔrɔ bɛ yen donc maintenant ani jɛgɛmaw ani bagangɛn a ka dugukolo la fɛn minnu bɛ yen se ka sɔrɔ kalan bɛ k'o la ani repère ka y'aw la repère yani repère bɛ Mali la anw dɔnnibaaw ka repère ye inchallah Ahmadu Baba ɲɔgɔnna dɔw ye u ye baara min kɛ bi n'a sɔrɔ ne yɛrɛ a bɛ mɔgɔ ka baara bɛ impressionné ale b'a la a ye mago don sɛbɛnni na ka sɛbɛnniw fara ɲɔgɔn kan manuscrits fara ɲɔgɔn kan Tombouctou n'i dimina u ka nzana dɔ b'u fɛ ko n'a ma diya k'i ka taa Mali la k'i ka taa Tombouctou k'i kana ma diya k'i taa Tombouctou tellement que Firawuna don min na a bɛ cidenw bila k'u ka taa kɔrɔtɛ ɲini na Firawuna ka cidenw sera Tombouctou donc Tombouctou ye recherche ba de y'an bolo
dépasse an ma tata ɲɔgɔnna ma kɛ karamɔgɔbaw tɛmɛna n y'o fɔ an karamɔgɔ Sala Ture na Abubakar Camu ninnu na caman Bamakɔ yan na Pali b'a la ninnu ye repère an karamɔgɔ bolo mais politiciens fana ka repère bɛ yen parce que jamana ye fɛn saba de ma taa kalanso la o bɛ yen jamana ye Mali ye Mali mɔgɔ saba de ma taa kalanso la n ye école kalan kɛ n ye mori kalan kɛ n filɛ k'an ka repère f'i ɲɛna parmi les plus patriotes Modibo Keyita ala ka hinɛ la ani silamɛfuru bɛɛ lajɛlen donc olu bɛ se ka repère k'u kan ka taa bɛ jamana in fɛ donc n y'o de f'i ye laada sira fɛ an fa n'a mɔkɛ Bomoli Ɲare tun bɛ yan min tun bɛ kiiri tigɛ laadira la a ma bɔ école fɛn na ENA la dɛ mais a tun bɛ kiiri tigɛ laadira la donc i mana taa domaine o domaine na Mali la yan han masakɛ kangamusanw tɛmɛna n y'a f'i ye ni découverte don recherche don Aboubacar II yɔrɔ Amérique découverte kɛra 1492 mais o y'a sɔrɔ Aboubacar sani anw mɔkɛ bɔra yan ka ba tigɛ gejiba in tigɛ o bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ Mali falen don kalan na an sera niveau la an furakɛra an fara fɛn bɛɛ kɛra nation baw tun bɛ jate don min na o don na anw bɛ jate o don na donc bi a tiɲɛna anw de bolo mais mun y'a tiɲɛ a tun ka ɲi kunun mais mun y'a tiɲɛ bi n bɛna famille la n'a sɔrɔ waati bɛ yen ou bien n bɛ kɔfɛla ma kɔnɔ famille parce que a tun ka ɲi kunun fo dans les années 80-85 Mali tun ka ɲi jogow tun ka ɲi parce que yanni ka citoyenneté in na état moderne na an mɔkɛw y'a dilan ka ɲa autorité traditionnelle tun b'a ka baara kɛ dutigi tun b'a ka baara kɛ dugutigi bulon tun b'a ka baara kɛ parce que o waati la n'i ye sariya sɔsɔ kɔmɔw b'a b'i la c'est ça fo mɔgɔw ka siran fɛn dɔ de o de kɛlen bɛ ka jogo tiɲɛ bi olu y'u ta kɛ an ka diinɛ mɔgɔw fana nana olu fana y'u ka rôle jouer k'a ɲa politiciens nana n y'o de f'i ye tarbiyya n'o ye éducation formelle olu fana y'u ka baara kɛ ka ɲa mais a tiɲɛna anw de bolo dans les années 90 ka na sisan parce que ko walankatara autorité tɛ bilen autorité religieuse tɛ yen mɔgɔw bɛ siran repère tɛ yen bilen mɔgɔw bɛ siran min ye fanga fana ta école la o fana changement donna la bɔgɔli tɛ yen bilen ko kalanden kana bɔgɔ ni mɔgɔ tɛ siran fɛn ye i tɛ kalan kɛ donc ka fara nin kan n bɛ n bɔ kuma la ni min i b'a dɔn an balafɔw ka rôle bila parce que olu tun bɛ waati min kɛ so kɔnɔ o t'o kɛ so kɔnɔ bilen jɛnɛja u ka tagasigi bɛ 4 heures de temps ta furusiri bɛ ten dengudi bɛ ten fitiri bɛ seli k'u to dengudi yɔrɔ la donc olu bɛ denmisɛnninw b'u so kɔnɔ cɛ bɛɛ b'a yɔrɔ la fɔlɔ an baw tun bɛ to so kɔnɔ u tɛ bɔ so kɔnɔ tiɲɛ tɛ u tɛ bɔ so kɔnɔ donc ka fara u bɛ kungoni na u bɛ kungo b'a la u bɛ sibirini na u bɛ taratani na u bɛ alamisa na donc yani ko cayara quoi a terimuso ni kungo t'a terimuso bara a b'ale yɛrɛ bara a b'a ba kɔrɔmuso bara a bɛ dɔ bara donc an baw ye denw to so kɔnɔ antenne fana bɛ parabolique ni fɛnw bɛ yen donc solution a ma nɔgɔ kɔfɛ an bɛ solution ɲini ala sɔnna bisimila inchallah parce que sisan caman fɔra la ni ala sɔnna solution ko min bɛ sen na an bɛ fɛ ka solution de ɲini ko in na imam kɔni e bɛ se ka mun da nin kumakan in kan halisa ala k'an bɛ sababa ma bon ko in bɛ ka munumunu min kɔnɔ seyida o ye fasoden ɲumanya bon an bɛ segin ka taa Ustaz Samake ka kuma ma ko fasoden ɲumanya bɛ bɔ du de kɔnɔ bon n'i ko du ye lamɔ de fɔ bon sisan an bɛ du ta n'an ye jateminɛ kɛ maa 2 de bɛ du kɔnɔ lamɔ bɛ sɛmɛ maa minnu na fa ani ba mais n'i y'a jateminɛ tiɲɛ na ba jɔyɔrɔ ka bon lamɔ la ka tɛmɛ fa kan parce que faw bɛ taa baarayɔrɔ la nka kunun faw ye lamɔ kɛ dɛ kunun faw olu ye lamɔ kɛ donc fa kana bolo jigin ko parce que ale bɛ baara la a bɛɛ bɛ ba kunna la a kumana repère ko kan an ka Sunjata Keyita t'a kɛ an ka Mali mɔgɔba don gɛlɛya dɔw nana Manden kɔnɔ a ye jamana in bila a ye Manden bila ka bɔ n ko karamɔgɔ dɔ ye nin lakali a taara cɛkɔrɔba dɔ fɛ yen cɛkɔrɔba y'a jigin n'a ye a mɛnna o y'a don a ka kɛlɛkɛdenw cɛ la fo ka tila ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya d'a ma a ma dan o ma a y'a ka dugu mɔgɔw sigi ko ni ale fatura nin ka bila ale nɔ la mais u b'o kɔnɔna la gɛlɛya nana Mandenkaw sɔrɔ ye ci bila ka taa ma ko a kana a bɛ condition bɛɛ la mais k'a ye cɛkɔrɔba wele ko sisan ale faso mago jɔra a la a bɛna taa faso la cɛkɔrɔba ko a ma ko mun na n ye fɛn bɛɛ k'i ye i bɛ yan bila mun na a ko ko kelen dɔrɔn
k'a fa delila k'a fɔ a ye n'a bilala diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ la ni faso ko nana k'o bila ka taa faso la bon ale fa ka éducation a kɛlen ko a ye nin min mɛn a fa fɛ o de y'a to a ye yen bila ka na Manden ka na faso dilan k'i sigi bon faw nin jɔyɔrɔ kan ka ye denfa bɛɛ la den joli don min b'a fɔ an fa y'a fɔ tan tan yɛrɛ t'e fa bolo jan k'a f'i ye tan bon nin ye fɛn ɲɛnamaba ye faw b'i janto min na n bɛ misaliya dɔ d'i ma nin na o ma kɛ Mali kɔnɔ Kuwait kelen in na Kuwait ye jamana ye wariba de bɛ yen u ka waritigiba dɔ bɛ yen opérateur économique don wariba b'a bolo a bɛ bɔ fajiri a denw bɛ sunɔgɔ la a bɛ don a denw bɛ sunɔgɔ la n bɛ fɛ ka cɛw faw de ka rôle fɔ yan quoi bon a denkɛ dɔ bɛ yen o nana kɔrɔbaya ka taa premier cycle la a ko ni récréation bɔra a terikɛw bɛɛ b'a fɔ an n'an fa ye baro kɛ surɔ a y'a fɔ an ye tan bɛɛ b'i ta fɔ ale tɛ se ka kuma a nana a ko a ba ma ko ni papa bɛ bɔ sini hali n'a kɛra fajiri ye ne kunu ne mago b'a la bon a fa kununa sɔnni a ka ko k'a labɛn a ye den kunna a nana sigi salon kɔnɔ a fa nana a ko papa n mago b'i la a nana a ko ne bɛ fɛ k'e ɲininka o tile kelen kɔnɔ sɔgɔma ka se wula ma e bɛ wari joli sɔrɔ bɛ wari joli sɔrɔ misaliya la sa an k'o kɛ misaliya ye a k'a fɔ a den ma sa n bɛ 1 million sɔrɔ par jour den ko ko o ɲininkali dɔrɔn de kun don i bɛ se ka taa a wulila a taara bon o la don dɔ la a ko a ba ma tuguni k'a mago b'a la a nana fa kunbɛn ko bɔn k'ale b'a fɛ misaliya don quoi a ka 100 d'ale ma quoi ko fɛn dɔ nege b'ale la fa ko k'i bɛ mun la k'o di yan dɔrɔn a y'o d'a ma bon warini minnu bɛ d'a ma ka taa ekɔli la a y'o fara fara ɲɔgɔn kan 1 million tɔ dafa a y'o minɛ a b'a fɛ 1 million dafara ko bɔn n mago bɛ papa la bi tuguni a bɔtɔ a nana sigi an ye a ko n bɛ fɛ ka kuma ni a y'a sigi a ko bɔn komi ko i ka tile kelen baara i bɛ 1 million sɔrɔ 1 million filɛ ne ni n dɔgɔninw ye tile kelen san i fɛ i ka sigi an fɛ ka baro kɛ a ko parce que an ta o ta ekɔli la bɛɛ b'i fa ka baro bɔ an tɛ se ka foyi fɔ an fa ka baro la donc 1 million minɛ an ye tile kelen san a kɛra bi a kɛra sini ye tile kelen feere an yɛrɛ ma sa an bɛ fɛ k'an fa ɲɛda ye an bɛ fɛ an n'an fa ka baro kɛ an bɛ fɛ ka taa fɛn dɔ lakali ko an yɛrɛ fa y'o fɔ an ye donc an b'a fɔ Mali denfaw ye a ye sigi n'a denw ye ka Mali kununko f'u ye Mali kununko u b'o dɔn u t'o dɔn caman bɛ Mali bi dɔn mais a t'a kununko dɔn i ka Mali min tɛmɛna kunun o fɔ a ye a bɛ du yɛrɛ min kɔnɔ du kununko fɔ a ye maa caman bɛ du caman kɔnɔ hali a mɔkɛ filanan a t'a tɔgɔ dɔn hali a mɔkɛ sabanan a mɔkɛ filanan a t'o tɔgɔ dɔn kuma tɛ sabanan ma n'a y'a jate ka taa a ba la o y'a bannen ala ba a t'o dɔn donc o la min fana bɛ se k'i sigi k'a fɔ ne fa y'a fɔ n ye tan o maa man ca dɛ donc éducation la faw k'u ka place ta éducation côté filanan an balakaw aw bɛ côté fila de ta éducation na a fɔlɔ denw muso kelen kelen bɛ usine muso bɛɛ ye usine de ye i bɛ production kɛ i ma i ka produit ɲuman di walima i ka produit jugu di n'i ye den ɲuman di produit ɲuman don n'i ye den jugu di i ye produit jugu di ala k'an kisi donc muso bɛɛ k'i jija den ka éducation na furu tɔnɔ ye den ye n'i y'a éduquer ka ɲɛ i ka diɲɛ garanti la i ka lahara garanti la kuma bɛ teliya muso ta filanan ye min ye a b'a denw éduquer ka tila ka a cɛw éduquer munna n bɛ nin baro bɔ a kɛra Mali la Mali fonctionnaire dɔ a ɲɛmɔgɔ dɔ muso dɔ y'a lakali a cɛ nommena quoi ka taa place ba la i ma fili ministre en tout cas place ba dɔ don a nana muso y'a wele ka sigi k'a ko a ma i ka nomination diyara n ye i ka hɛrɛ ye n ka hɛrɛ de ye
ka hɛrɛ n denw ka hɛrɛ ye mɛ n bɛ min f'i ye i sara nin dɛ i sara warini o bɛ na nin denw kɔ ka n'i sen don ko caman wɛrɛ la k'a fɔ i kɛra minisiri ye ko n y'i muso ye an tɛ caman ɲini kuwa i ta ye min ye nan'o ye an k'o dun n denw bɛ balo hɛrɛ la barika bɛ d'u la ne sara e ɲɛ o e sara ne ɲɛ o o b'an ta n'o barika ye mɛ n t'a fɛ i kɛ fɛn caman cɛ ka na barika b'u la o man di ye min t'an ta ye kana na n'a ye a ye cɛ dɛmɛ wa a m'a dɛmɛ de éducation côté laban o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye parce que a filɛ k'a fɔ jeunes bɛ drogue min u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ jɔnni b'o ban jinɛya warala jɔnni b'o ban an ka segin ka taa silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔ tile la Umar bin Abdulaziz a fɔra k'ale de tile la suruku tun tɛ ban minɛ fiyewu a ka tilennenya fɛ mɛ a ye mun kɛ ale tun bɛ waritigiw ka jaga fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ka kan n'a ye jamana kɔnɔ k'a d'u ma président de la république don mɛ ale de bɛ jaga minɛ k'a tilan ko wagati dɔ nana se i bɛ yala ni wari ye fantan tɛ sɔrɔ k'a d'a ma jaga a ye mun kɛ a ye jaga bɛɛ minɛ k'a bila silamɛw ka wari bon na Beitul Mal bon a ye mun kɛ sisan anw yɛrɛ de mago b'o la bi a ye mun kɛ ko ka cɛgana bɛɛ recenser jamana kɔnɔ muso tɛ min bolo a ye muso furu ka d'a bɛɛ ma jamana wari la o kɛlen kɔ k'o ban san yɛlɛmɛ wari minnu sɔrɔla a ye so jɔ ka d'a bɛɛ ma donc je pense que ni jamana ye nin taasira dɔ ta walima waritigiw ye nin taasira dɔ ta tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a la wa dɔ tɛ bɔ a la dɔ bɛ yen muso t'a bolo a sɔrɔ cogo t'a bolo yagoya a bɛ jinɛya kɛ donc a dɔ ye jumɛn ye fana ka baaradaw labɛn jamanadenw bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na ka bɔ dɔgɔ la n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ kolankolon k'a tɛ baara la donc n'a bɛ baara la alhamdulillah a bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ ni fɛn caman ye donc nin ye fɛn y'an bɛ se ka min fɔ n'i nana famille la fa jɔyɔrɔ bɛ yen ba jɔyɔrɔ bɛ yen mais a dɔw la fana an b'a ye k'a fɔ jamana fana jɔyɔrɔ bɛ yen waritigiw bɛ mali la an bɛ foli k'u ye olu dɔw bɛ yen san o san u ye cɛgana damadɔ ta u bɛ furunafolo d'a ma a ka muso furu donc an b'a fɔ waritigi tɔw ye k'u janto na n'u ye projet baw de ye ka jamanadenw k'u furu ka baara d'u ma a bɛ belebeleba bɔ jamana ka gɛlɛya la donc ala k'an bɛ sɔn. Imam Usman e bɛ se ka mun dani ka. ala k'an bɛ sababa ma kuma munumunu sisan ka na se yɔrɔ min na n'o de ye maraw tiɲɛni ko ka d'a kan mara ale de ye jamana ka bɔ nɔgɔ la ale de y'a lasiri ye adamaden tɛ bɔ nɔgɔ la ni matériel dɔrɔn ye adamaden tɛ bɔ nɔgɔ la ni nafolo dɔrɔn ye adamaden tɛ bɔ nɔgɔ la ni sɔrɔ jidili dɔrɔn ye dunkafa ta fan fɛ adamaden bɛ bɔ nɔgɔ la ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye adamaden yɛrɛbakun dilali ye car l'homme est au début et à la fin de tout processus. Au début de toute action, vous avez l'homme. À l'arrivée de toute action, vous avez l'homme. Il est à la fois l'initiateur de l'action, il est également le bénéficiaire de l'action. Donc tout revient à l'homme. C'est dans l'homme que les meilleurs investissements doivent être faits. Adamaden dilali de ye dilali fɔlɔ ye. Adamaden ɲɛli de ye ɲɛli fɔlɔ ye. Ala man kisira adamaden tiɲɛni de ye tiɲɛni na juguman ye. Adamaden burujali de ye burujali la juguman ye. O de kama dilali o dilali n'a ma fɔlɔ adamaden dilali la o dilali bɛɛ laban bɛ dafiri. Wa ni dun y'a mɛn dilali baara o bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye du kɔnɔna ye.
o du kɔnɔna baaraw o bɛ jɔ mɔgɔ fila min fɛ o de ye du cɛ ni du muso ye nka cɛ de bɛ wuli ka taa muso ɲini furu la a ka kan o min yɛrɛ ye dilanli ba fɔlɔ ye n'o ye cɛ bɛ taa muso ɲini a ka muso furu ta ɲini yɔrɔ min na a ka kan wolomali jateminɛ kɔlɔsili kɛrɛnkɛrɛnni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ o yɔrɔ de la ka da ka baara min jutigɛtɔ don manamana baara tɛ n'o ye adamaden dilanli baara ye o bɛ hitaji fɛn min na o de ye cɛ ɲuman ani muso ɲuman k'u bolo di ɲɔgɔn ma cɛ ɲuman ani muso ɲuman olu ka ɲɔgɔnna sɔrɔ cɛ ɲuman ani muso ɲuman olu ka du olu ka dilan ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ nin yɔrɔ de la la nécessité d'une réelle compatibilité entre l'homme et la femme dans le processus de construction d'une famille. Le critère qui doit déterminer les choix de la partenaire s'agissant de l'homme, le critère qui doit déterminer les choix du partenaire s'agissant de la femme, les choix de la partenaire s'agissant de l'homme, il faut que ces critères soient dictés par les valeurs morales, d'éthique, de probité, de croyances et des vertus qui donnent à l'humanité tout son contenu. Cɛni muso ka ɲɔgɔnna sɔrɔ furuɲɔgɔnya kɛli la ɲɔgɔn fɛ fɛn wɛrɛw de ka lajɛ jateminɛ ka kɛ fɛn wɛrɛw de la kɔlɔsili ka boli fɛn wɛrɛw de kan fɛn wɛrɛw yɛrɛ de ka kɛ critère la belebele ye min tɛ cɛ ka cɛɲɛ walima muso ka cɛɲɛ min tɛ cɛ ka diplôme walima muso ka diplôme ye f'a ka sɔrɔ aw maa fila ye maa ye aw bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ jogo dilanli la aw maa fila ye maa ye aw bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka diinɛ sabatili la n'o ye ala dɔnni ani ala batoli ye ka d'a kan droit fɔlɔ ye ala ka droit de ye droit fɔlɔ o ye ala ka droit de ye ala min ye danfɛnw dan ni danfɛnw ye ala dɔn ka ala ka hakɛ d'an ma o ye dayɛlɛli ye danfɛnw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn ka ɲɔgɔn ka hakɛ d'u ma il faut que cɛ ni muso u ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛbaga fɔlɔ ye ala dɔnni ani ala batoli ko ɲuman na du ɲuman a bɛ daminɛ ni baara fɔlɔ min ye o de ye nin ye adamaden o adamaden n'a y'a daban ma a daban masa ka hakɛ dɔn n'a dɔnni n'a batoli ko ɲuman ye en échange ala bɛ o adamaden sinaw a b'a bangebaa filaw yira a la ka k'olu fana dɔnbaga ye k'a ka sinjiw yira a la ka k'olu dɔnbaga ye k'a ka kabilaw yira a la ka k'olu dɔnbaga ye ka sigiɲɔgɔnw ka k'olu dɔnbaga ye ka jɛɲɔgɔnw ka k'olu dɔnbaga ye ka kɛ faso dɔnbaga ye ka kɛ faso kanubaga ye mɛ ni maa maa ma ala dɔn a tigilamɔgɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tɔ ka jɛ de ye c'est pourquoi irisiw ka ɲɛmɔgɔba dɔ tɛmɛna ko Karl Marx a y'a fɔ a ka kumakan dɔ la a ko si votre boy n'a pas de religion il faut lui en donner ale yɛrɛ tɛ seli a tɛ sun a ko mɛ n'i bɛ baarakɛden ta ni diinɛ t'a la k'i ka baara fɔlɔ ka kɛ i ka diinɛ ɲini fɔlɔ k'o d'a ma a ka da fɛn dɔ la c'est une façon de dire a ka ala dɔn a ka da ala la quelqu'un qui n'a pas de croyance n'a pas de repère quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne connaît rien quelqu'un qui n'a pas connu Dieu ne connaîtra pas ses parents en tout cas pas pour longtemps pas pour longtemps une manière de dire que le premier droit revient au Créateur suprême et par ricochet les autres droits. Allah kan bɛ sababu ma. N'i ye ala yiri den na a bɛ ala yiri la donc an k'an janto ninnu ka kuma barikalen ninnu na kosɛbɛ Imam Suleiman i bɛ se ka mun d'ani kan. Alhamdulillahi rabbil alamin komi an balimakɛ ani an karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min n'o ye Imam Samake ye fa ni ba olu de kan ka den lamɔ nka a dogolen tɛ
ka fɔ Allahu Taala kɛlen don ka fa ni ba dusukun kolo den kanu ye wa adamadenya laseli o yɛrɛ de fɛnɛ ye den kanu ye ani nɔgɔya ani hinɛ min bɛ ta ka den sɛgɛrɛ ani fa ni ba bɛ hami min kɛ ni den ka koɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ den k'a kanu a n'a hinɛ a n'a makari tɛ bangebaa fila yɔrɔ adamadenya laseli a tun bɛ tiɲɛ wa bangebaa fila tun tɛ se ka sabali fɛnɛ den ladonni a n'a lamɔli kan wa siga t'a la den lamɔli fɛnɛ lamɔcogo ɲuman na ka tila ka si i ɲɛna ni den ye tɔɔrɔ sɔrɔ bangebaaw tun tɛ se ka nin dekun ko hɛrɛ minnu ani tɔɔrɔ minnu bɛ den ka fan fɛ kabini a dennama ni kanu ni hinɛ ni makari tɛ bangebaaw u tun tɛ se ka nin ko nka n'i y'a ye e sera ka den ka tɔɔrɔ kun k'a ka dekun kun ka si i ɲɛna a kama o b'a yira de k'a fɔ den a ka di ye a kanu bɛ i yɔrɔ o de la Allahu Taala b'a fɔ an ɲɛna Qur'an kɔnɔ almalu walbanun zinatul hayatu dunya nafolo ani denw ko ninnu de ye diɲɛ masiri ye o de la adamaden hali n'i y'i yɛrɛ jate minɛ i ka fɛn min ka di i ye kosɛbɛ misali e ka mobili ka di i ye kosɛbɛ hali n'i ye denmisɛnnin ni kala y'a kɛrɛfɛ i bɛ pɛrɛn a kunna munna a kana garate fini min ka di i ye kosɛbɛ ni denmisɛnnin tɛgɛ ni bɔnbɔn bɛ ka na a bɔnbɔn kɔli b'a tɛgɛ la i b'a minɛ joona munna sabula fini in ka di i a kana nɔgɔ den ka di e ye den bɛ ka taa yɛrɛ di halakili yɔrɔ ma e tɛ ka i tɛgɛ sama a nɔfɛ yala e ka kanu in est-ce que kanu yɛrɛ yɛrɛ don wa o tuma n'a y'a sɔrɔ an denw ka di an ye siga t'a la n'u bɛna taa tɔɔrɔ ko dɔ la walima u bɛna tiɲɛ an b'an tɛgɛ sama u nɔfɛ nka bi fɛnw de ka di an ye n'o ye diɲɛ a n'a a masirifɛnw o de ka di an ye bi ka tɛmɛ denw kan sabula n'i ɲɛ b'a la i ka moto a bɛna bin i b'a sɔrɔ a tigi bɛ kule min kɛ ka boli ka d'a kan fo maaw dabali bɛ ban ko koba dɔ don nka e ɲɛ b'a la e den bɛ ka bɔ kurusi yɔrɔyɔrɔlaw nɔfɛ e den bɛ ka bɔ dɔrɔkutalaw nɔfɛ e den bɛ ka boli dɔnkilidala langolow nɔfɛ e yɛrɛ sigilen bɛ ko ko den nin k'a ɲɛ bɛ ka yɛlɛ sisan est ce que i bɛ den in fɛ wa o tuma walisa lamɔ ka ɲa kanu min bɛ yen ni Allahu Taala kɛlen don ka o kanu in sabati bangebaaw dusukun na kabini den fitinin fo an ka fɛɛrɛ kɛ k'o kanu in de ɲɛnamaya tuma min na den bɛ se ka munumunu a yɛrɛ ye an bɛ Allahu Taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Imam Kuresh an ye asbabu fɔ an ye adrar fɔ donc an bɛna ilaju de fɔ sisan n'o ye a sababuya ani a tɔɔrɔ ko mun b'a la mais sisan an bɛna solution de ɲini fura jumɛn de bɛna sɔrɔ nin fɛn ninnu na sisan. donc solution ka nɔgɔn gɛlɛya in don an balakaw ka temps ta ka kɛ so kɔnɔ denw kɛrɛfɛ parce que u ye waati min kɛ kɛnɛma n y'a fɔ de ka ca yɔrɔ hali journée continue nana ka na dɔ fara problème kan fɔlɔ musow tun bɛ taa baara la sɔgɔma u bɛ jigin wula fɛ u bɛ tila ka yɛlɛ o bɛɛ b'a to denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ ko ma bɛnalen ko dɔ bɛ a tɛ sɔn ka kɛ bon nin bɛɛ lajɛlen jouera a kan donc temps min bɛ kɛ kɛnɛma o de cayara an balakaw ye solution fɔlɔ ka dɔ b'o la et puis ka denw an bɛ ka fɔ lamɔ solution ye jumɛn ne ba o de ye ka maaya o de tun bɛ di fɔlɔ mɔgɔ ma o de ma d'anw ma ko fakidu shay'in la yu'ti yanni hali ko dɔ ka lamɔ kɛ sa a tɛ se ka kɛ parce que a ma d'a ma mais mun de kan ka d'a ma dakuruya teliya la o de ye an masaw tun bɛ mɔgɔ ladeli considération al-itibar ka hadamaden dɔn hadamaden gasi surtout o de i bɛ jugu fɔlɔ min don den na o de ye a ka se ka mɔgɔw bonya ihtiramul akh respecter les autres o y'a dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye i b'a dege funisiriya la o fana ye fɛnba ye ni i den ni denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ sisan i bɛ fɛn d'a ma ka taa di tɔw ma n'a kɔrɔbayara a fana bɛ kɛ funisiri i bɛ ka leçon de d'a ma tan e b'a d'a ma ka taa d'u ma mais i b'a dɔn an caman fana nkalon i bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye parce que an caman b'an denw dege nkalon na an t'a kalama jurumantigi nana kɛ ne ka di i ka juru la e y'a f'i den ye siɲɛ kɔnɔ na ka taa fɔ jurumantigi dukɛnɛ na k'i tɛ yan
a b'a fɔ ja ma ye nkalontigɛla de parce que ja a bɛ so kɔnɔ a b'a fɔ ko ne de la fagatiya tu vois ou bien a b'a fɔ par exemple ni passera n bɛ nɛgɛsoni san ka d'i ma a passera i ma san ka d'a ma ou bien bɔ ye nkalontigɛla ye parce que bɔ k'a bɛ nɛgɛsoni san ka d'a ma d'a ma donc jɔn y'a de nkalon na e de y'a dege a la donc nin de don ka den da gosi o fana tun y'an ka lamɔ dɔ ye den t'i da don kuma bɛɛ la a t'i da don kuma bɛɛ la a tɛ fɛn bɛɛ kɛ depuis a fitinin bɛ b'a la de yan'a bɔgɔ ka ja bɔgɔ bɛ ja kuma jumɛn a bɛ fɔ ma ko l'âge d'adolescence yɔrɔ âge bɛ psychologue y'o tila ale de ka gɛlɛn a bɛ fɔ ma ko l'âge de la révolution i bɛ diɲɛ révolution bɛɛ jateminɛ grève hali lycée de tɛ kalan kɛ hali mali la parce que olu de k'a ta san 16 17 ka taa bila 22 fo ma l'âge d'adolescence o de ye muruti san ye o wagati de la fa ni den tɛ bɛn bon a défaut bɛ fa de la an kana bɔ ko ne min fɔ sa c'est un peu ça parce que mun de bɛ yen fa hakili la ko denmisɛnnin fitinin don quoi ale hakili b'a ka denko di denw de la mais den hakili la a kunna cɛw la cɛ tamasiyɛn bɛɛ bɔra la nusi bɔra bamakɔsi bɔra bon donc ni ko décision bɛ ta du kɔnɔ a t'a fɔ den ɲɛna o bɛ choc de kɛ den na donc den ye dunan de y'a ka so kɔnɔ a kɔrɔmuso ka kɔɲɔ bɛna kɛ a ba dɔ ka kunkɔrɔ bɛna kɛ a b'o mɛn kɛnɛma de donc ça c'est très grave ala kɛra o de fɔ ale salatu wasalam k'an ka denw gɛrɛ an na san 17 ka taa an ka gɛrɛ na den n'i y'o kɛ nin t'i sɔrɔ n bɛ bɔ ni kuma la ni jumɛn ye ala kɛra k'a di sa ko kullu mawludun yuladu ala fitra inama al hadis ko den o den bɛ wuli i ɲumanama de bɛ na i ɲumanama de bɛ na dɛ anw de ye responsable ni denw tiɲɛna bi anw faw y'a dilan k'a ɲa u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la n'a tiɲɛna bi nous sommes le premier responsable wa sinahara jɔrɔ kungoba de b'a la wa hali Jean Jacques Rousseau fana nin fɔ faransiw ka philosophie ba in a ko l'homme est naturellement bon c'est la société qui le rend bon ou bien mauvais donc n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la a ka to bɛ nin kan sallallahu question di kuma sera an ka dunanba dɔw bɛ an bolo kɛnɛ kan ka bɔ faransi n'o ye mamadu sugule an bɛna kuma de les femmes présentes ma n'o ye madame Sidibe Dedew Tarawele. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo an b'a waleɲuman dɔn ala min ka sebaya kɔnɔ an y'an yɛrɛ sɔrɔ bi kɛnɛ kan an bɛ seli a ka nabi ba in kan n'o ye rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan wula in na an ka foli bɛ ka taa an ka imam ninnu bɛɛ ye an ye enseignement min sɔrɔ duniya ni kunnafoni min sɔrɔ wula in na a diyara an ye ala k'a to an ka se ka a diyabɔ a nafa ala k'o se an ni mali musow afiriki musow ani diɲɛ musow bɛɛ ma an kun y'a fɔ don min k'an bɛ nin émission in kɛ an kun b'a dɔn ko a kun bɛna se ka teliya an y'a ɲini ala fɛ ala y'a nɔgɔya donc n'an ye imam ninnu fo et puis surprise ba de kɛra anw na et je crois que ni nin émission in diffusera n hakili la émission Nour an ka ala deli de ye a ka taa ɲɛ mais a kanubaga bɛna caya ne ye tubabukanw mɛn yan imamuw da wula in na n ye san 18 kɛ kalan na ka san 20 ni kɔ kɛ jamana kɔ kan ka universitéw kɛ ka doctoraw kɛ n ye min mɛn bi n'i y'a fɔ anw kunfinw ye ko imamuw tɛ mɔgɔw ye minnu bɛ tubabukan mɛn n'u bɛ se ka nin bɛɛ fɔ u b'an ka histoire an ka géographie k'a ta ka philosophie ta ka bɔ Karl Marx la ka taa se fo ma dɔ yɔrɔ jumɛn u n'a fɔ ko peut-être an bɛ sogo de la mais bi ta tiɲɛ an yɛrɛ b'a kɛnɛ kan wa n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an b'a sɛbɛntiya k'a fɔ n'an bɛ kalan fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ bɛ anw bara Mali la yan français tɛna k'anw kun allemand tɛna k'anw kun russe tɛna k'anw kun mais an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu de bɛ na a k'anw kun wa ne yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ an denen bɛ ala kɔfɛ an denen bɛ aw kɔfɛ Haja Kadija Bani Hashim Haidara an ka barikada a bɛ ka taa e fana ye
i n'a fɛ muso minnu bɛɛ yan n'o y'an ka diinɛ silamɛya tɔn ba ɲɛmɔgɔw ye an ka foli bɛ ka taa olu fana ye association wɛrɛw bi yan n tɛna se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mais association fila bi yan olu fana ye n kanu ala kama bo club b'o la n'o ye Mali ambassadeur kɔrɔ bɛɛ u musow o club o représentant u bi yan association wɛrɛ bɛ yan n'o ye intergénération ye o kɔni ne yɛrɛ de y'o tɔn bɛɛ la denmisɛnnin ye n ka kɔrɔ ni mɔgɔ kelen min ye dɔrɔn o ye madame Kumare Umu Kuyate sinon a tɔ bɛɛ ka kɔrɔ ni ne a dɔw yɛrɛ ne baniciniw ye mais an bɛ tɔn na o fana c'est pour en venir au sujet que nous avons débattu aujourd'hui sisan denmisɛnninw mɔgɔ minnu ka kɔrɔ n'u ye o n'o tɛ teriw ye or anw y'a sɔrɔ an ka sociétéw kɔnɔ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye i bɛ gɛrɛ o de la n'i gɛrɛla mɔgɔ la min ka kɔrɔ ni ye ani bilasira ɲuman kan ani sɔn hakili caman na mais ni jɛɲɔgɔn bɛɛ kɛra i n'a fɔ i ni mɔgɔ minnu ye filan ye ou bien mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye san kelen ou bien n'i yɛrɛ ka kɔrɔ ni mɔgɔ min ye san kelen aw ka dontaw bɛɛ ye kelen ye o b'i bila sira cogo di o se k'i bilasira n'an tugura an kɔrɔmusow kan nafa ye kɔni e ni musokɔrɔbaw de bɛ yaala la ɲɔgɔn fɛ k'ala b'u kunna tuma bɛɛ don dɔ la e yɛrɛ na k'ala ta mais o b'a sɔrɔ e yɛrɛ k'ala ta mais i m'a ta tiɲɛ kan i y'a ye dɔrɔn i kɔrɔla i ko man di ala ye kuma tɛ diɲɛ ma parce que i ma ala ɲini i ma diɲɛ ɲini i bɛ k'ala ta o tuma o tɛ kunnadiya ye donc waati min na i ka ɲi i ko ka di mɔgɔw ye o waati de i kan ka a ɲini ka ko diya ala fana ye alimami Kɔrɛsi y'a fɔ ko incivisme awɔ incivisme de y'a to an ka mɔgɔ minnu bɔra faransi kan na olu nana ka na fara anw kan an k'a lajɛ an bɛ se ka an denw lakana cogo min an ye conférence fɛn o fɛn kɛ bi conférence na an ye faamuyali min sɔrɔ a la an m'o sɔrɔ donc hali bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka na fara anw kan i ka na fara anw kan parce que anw ka tɔn in a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama fo an ka objectif premier o de y'an denw ka éducation ye an ye faamuyaliw sɔrɔ a la bi ala k'o kɛ ɲɛta ye an ka se ka hali bi ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ala k'an bɛn nin kɛnɛ ye ɲɔgɔn caman ma kuma wɛrɛ foyi t'an da fo k'a fɔ aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara donc ko yɛrɛ kunbaju yɛrɛ ye min ye n'o ye Rokiya Kulubali ye ale bɔlen faransi a sigilen bɛ yan ne tɛna na kuma janya bilen komi kuma bɛɛ lajɛlen fɔra nka n'an bɛ foli kɛ ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn y'i sen ka na ne bɛ bɛɛ fo karamɔgɔw aw ni ce aw ni baraji aw ka kunnafoniya dili la an ye caman faamuya bi nka bɛɛ ju bɔra juma na an kun taara Sidiki fa Konate de fɛ yen an taara n k'an bɛ taa an ka conférence dɔ fɛn fɔ a ye an ko a ma n ko tuma na n ko émission Nour nin komi ne bɛ kɔfɛ n ko lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ko k'a ye retour sɔrɔ a k'a ye retour sɔrɔ min kɛ ne ko n ko Sidiki n ko yala n ko anw bɛ se ka ni ɲɔgɔn sigi wa a ko ni an ye demande kɛ ka na n'a ye ko tuma na ko ni a y'a lajɛ ni a bɛ ɲɛ cogo min na ko an b'a k'o cogo la donc a ɲana an bolo o cogo la ne ka foli b'a ye kosɛbɛ bari nin diyara n ye a bonyana ma denmisɛnninw ka ko de y'an kɔnɔ gan an kɔnɔ gannen don donc an yɛrɛ ye fɛn dɔ ye télé la k'an to kɔfɛ o de kama ne nana ne ko n ko an b'a lajɛ ka denbatigiw ni denfaw lajɛ k'a fɛ an kɔni b'a fɛ aw minnu ye mɔriw ye a k'a lajɛ ni dɛmɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la jama ni ka karamɔgɔw jamana in bɛ se ka suma cogo min na donc ne tɛna na taa su kora fitiri sera ne bɛ bɔ kuma na yan a ye kuma min fɔ a diyara n ye minnu nana hali kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen olu ka association min sigilen bɛ olu fana bɛ yan nɔ bi olu bɛɛ nana fara an kan polosiw fana b'an cɛla yan nɔ minnu bɛ dɔrɔgu ni fɛn kɛlɛ la donc foli kunfɔlɔ minnu fɔra minnu tɔgɔ ma fɔ a kana jigin an na dɛ jama ka ca su kora n'o tɛ an tun bɛ bɛɛ ka foli kɛ aw bɛɛ ni ce aw ni baraji an b'a fɔ ko awuzubilahi mina shaitani rajim an tilenna hɛrɛ la an bɛna don su min na tigɛ ko ɲuman b'a bolo ala k'o hɛrɛ ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana ala k'a sabati ala k'an ka jamana ala k'a suma
an b'o ɲini ala fɛ ala k'o k'an ɲɛ an bɛ ka kuma fɛn min ka bi n'o y'an ka dɔnnibagaw welela ka sigi o kɛnɛ kan émission Nuru ka nin baara in ani an balimamuso minnu na an baw ni an dɔgɔmuso minnu ye nin kɛnɛ in sigi ni n yɛrɛ ye wasakɛ nin ye koba ye nin bɛ hakilila dɔ di mɔgɔ ma n'i y'i sigi k'i miiri a b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ja maanifinw bolila ka taa mɛ u b'a fɛ ka segin o kɔ parce que ni maa bolila cogo cogo n'i segira a ka ca ala fɛ ala ye latigɛ fɛn dɔ d'i ma a bɛ fɔ min ma ko kunnadiya n'i bɛ sɛtanama ko ɲini yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ muso de sɔrɔ a la sɛtanama ko n'i b'a ɲini yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ muso de sɔrɔ a la ɲɛnajɛ ko n'o daminɛna u bɛ ɲina ala kɔ u bɛ ɲina kira kɔ u bɛ ɲina fɛn bɛɛ kɔ mɛ n'olu tilala k'u sigi k'u miiri k'a dɔn ko ɲɛnajɛ ni fɛn ninnu bɛɛ ye sɛtanama fɛnw de k'an k'olu to yen an ka segin ala ma an ka ko dɔw bɛ yen n'o ye ɲɛnajɛ ko ye hali n'a sɔrɔ an bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan wari de bɛ d'an ma an k'o wari ta k'o don ala ko la an k'an sigi an ka fɛn dɔ lamɛn ka tamasiyɛn dɔ yira an denw na o ye fɛnba ye min kan ka mɔgɔ nisɔndiya donc an b'an balimamuso an b'u fo o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka karamɔgɔ ninnu n ye kuma dɔ fɔ don ko n kun tɛ jamana in kɔnɔ yan n y'a fɔ jamana kɔ kan mɛ n bɛ segin a kan n ka jamana kɔnɔ maliden bɛɛ b'a ka jamana fɛ maliden bɛɛ b'a ka jamana fɛ mɛ gɛlɛyani dɔ de nana don an ka kow la sisan karamɔgɔw da sera a ma lamɔ tiɲɛna dɔɔnin a nana ni faamubaliyaw ni kodɔnbaliya dɔw ye o de tiɲɛni kelen kelenw b'an cɛla minnu bɛ ka jamana ɲagami ɲɔna jamana in de bɛɛ b'a ka jamana fɛ surtout an ka karamɔgɔw mali tɛ faamaw bolo a tɛ waritigiw bolo a tɛ maa si bolo a bɛ maa jumɛn bolo an ka nin karamɔgɔw don dugawu min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ mɔgɔ ma y'i cɛsiri mali kɔnɔ k'a bɛ mali se kungo ma ala ye kungo se o bɛɛ ma a kɛra mali kɔ kan a kɛra mali ɲɛganw maa ma y'i cɛsiri k'a bɛ ko se mali ma ala ye kungo se o bɛɛ ma mɛ ala n'an ka nin karamɔgɔw ka dugawu n bɛ exemple dɔ di ne wolola dugu min na n'o ye Duguninkɔrɔ ye a commune ye Sanando ye alimami 70 ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ye san kelen de kɛ u ma wari ɲini maa fɛ u ma sanu ɲini mɔgɔ fɛ alimami 70 in u ye tɔn dilan maa ma bɛ dugu o dugu la u ye kuranɛ jigin a dugu bɛɛ lajɛlen na a laban nana kɛ ne faso la don ko kan sɔrɔ yen u ye san kelen de k'a baara la u ma wari ɲini maa fɛ dɛ u y'a kɛ jumɛn kama k'u ka jamana in suma ani olu ye fɛn min kalan ala ko ten ko dɔnnibaa min ye a ka dɔnni n'i m'a lakale mɔgɔw ye ko n'i sara alikiyama jɔ don a bɛ jahanama karafe don i da dɔnnibaa min ma dɔnni lakale mɔgɔw ye ka mɔgɔw bɔ kunnafoni na kalanbaaw bɛ yan an bɛ karafe dɔ faliw la cogo min na k'a bɛ dɔnnibaa min ma ka dɔnni ɲɛ yira fɔ mɔgɔw ye k'u bɔ fili la k'a bɛ jahanama karafe don i da u y'o baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yan f'an da ka se o dɔw ma a kɛra don min na min b'an ka diinɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka minisiriya la bi ci sera a ma a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kun kan ka se a ma se ka se mɛ a ka bonya sɔrɔ jamana masakɛ tɔgɔ la ka dɔnnibaaw bonya dɔnnibaaw maa kan ka tulonkɛw la maa kan ka u bonya maa kan ka i ka faamuya b'a la a bɛ ka fɛn min kɛ hali ni maa m'a dɔn ala b'a dɔn mɛ a yɛrɛw b'a dɔn jamana in b'aw de bolo bi an b'a fo a ka cɛsiri la n bɛ min fɔ ka da o kan kuresi da sera a ma anw ka bi denw tɛ dɛ bi faw de don maa o maa bɛ kɛnɛ kan n'i ye muso ye wali i ye cɛ ye i fa y'i mara cogo min na i tɛ k'i den mara ten an bɛ fa y'aw mara cogo min na an si tɛ kɛ k'an denw mara ten maa fa y'i mara cogo min na k'a dɔn i kana nkalon tigɛ i kana janfa kɛ i kana namara kɛ i kana i ka faamuyali maa min si ka kɔrɔ i k'o bonya ni maa ma taara o sira fɛ ŋɔni t'i sen sɔgɔ nka ŋɔni min b'an sen na bi n'i y'a ma se ka bɔ an yɛrɛ nɔ don dɛ an ye nkalon tigɛ an denw ɲɛ parce que an b'u mara n'i ma maa mara a t'i nafa donc o tuma ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn hali bi ala ka émission in ala k'a k'a ɲɛ. an bɛ bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw fo ka daminɛ Sidiki Fa Konate ka taa bila baaraɲɔgɔn bɛɛ la techniciens an b'aw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye an dɛmɛ ka nin baara in kɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko n'an ye kɛnɛ in sigi siɲɛ 100 an tɛ wuli n'an ma Aruna Sangare tɔgɔ fɔ ka tila ka Espace Samassa Amidu Samassa an b'a fana fo nin kɛnɛ in kan a fana jɔlen don ni émission Nuru ye san kalo 12 kɔnɔna na an b'a fo k'an n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔw an bɛ aw fo dante aw la ala ka an n'aw sara ala kana segin da nin ma ala k'a ɲɔgɔn caman nɔgɔya o tuma an bɛ bɛɛ fo nabaga kelen kelen bɛɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye ala ka wagati wɛrɛ di an ma wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
denuna mara fa kunandi bolo dena gerila den ti soro warila denuna dunta den te fili benye denuna dunta den te fili benye denuna dunta den te fili benye. Aw bɛ fɛ k'a dɔn aw b'aw ka makaroniw la ɲuman sugandi cogo min wa? Aw kana ɲini yɔrɔ jan. A ye pasa duman sugandi makaroni min bɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di. A ka timi, a kunun ka di, ou a dundala ɲɔgɔn tɛ yen nɔ. A suruman, a jamujan, pasa duman bɛ sɔn tobi cogo bɛɛ lajɛlen ma. Aw bɛ fɛ k'an ka makaroniw suguyaw dɔn wa? Bayakisɛni, kɔtɛ farani, vermicelle, spaghetti, escargot ani malokisɛni. N'u ka dilancogo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye, pasta duman bɛ makaroni min ɲɔgɔn da bila aw bolo kɔrɔ. Aw ye ɲɔgɔn da nɛnɛ. Aw tɛ nimisa. Ah, chérie, ça va? I ka kɛnɛ? Balimakɛ, somɔgɔw bɛ di? Ah, ne ko dumuni mɔna. Chérie, kana kuma an fɛ dɛ. Ne ma ji sɔrɔ tile kuru kara bɛɛ. Hali ne ma ko fɔlɔ. N ka cɛ, i kun ka super tank sigi dɔrɔn n bɛna an ka plombier wele an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la sisan. Super tank fitinin a hakɛlama a kunbaba n'aw mago b'a kelen kelen santa de la walima a caman a ye wuli aw ka se groupe jaabi kunda la établissement Bakari Jaabi commerce général olu bɛ super tank feere a qualité ɲumanba yɛrɛ u bɛ super musu fɛnɛ feere n'o ye makila ye olu sigiyɔrɔ bɛnnen don bozola ma ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma coy n'u k'a ma ko abuzakri u ka bolofara o bɛ sotiba banangabugu ani maninɛkura sugu la super tank ji jɛlen an bɛɛ lajɛlen sago la. A ye to an ka kalan kɛ an ka Ala dɔn. A ye to an ka kalan kɛ Kurana kalan kɛ n'an ma kalan. A ye to an ka kalan kɛ hadisa kalan kɛ n'an ma kalan. Ko ni k'i bɛ Ala fɛ bi Ala kira fɛ wa ni ma kalan. Ko ni k'i bɛ Ala fɛ bi hiji ɲuman fɛ ni ma kalan. A ye to an ka kalan kɛ an ka Ala dɔn.